अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत हूद का रकू नंबर 7 पढ़ेंगे। सूरत हूद मक्की सूरत है। इसकी 123 आयात और 10 रकू हैं। आइए इस रकू की मशक़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा क़ालू ला तख़फ इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत। फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा क़ालू ला तख़फ इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ضحكت फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ वमिन वराइ इसहाक़ याक़ूब वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ضحكت फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ वमिन वराइ इसहाक़ याक़ूब। क़ालत या वैलता अअलिदु व अना अजूज़ुन व हाज़ा बअली शैख़ा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। क़ालत या वैलता अअलिदु व अना अजूज़ुन व हाज़ा बअली शैख़ा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अह्लल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अह्लल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रूअ वजाअतहुल बुशरा
يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمرنا ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك
من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीक़े से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।